नमस्कार मो श्रीमती टेलीफोन श्री विवेकानंद विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास को मुझे स्वागत जनाऊँ। आज हम पढ़ा पंचम श्रेणी सामाजिक सामाजिक पाठर तृतीय पाठटी पाठटीर ना थिला कौन खाद्य उत्पादन और अन्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मजीवी। आम से पाठे क्यों क्यों विषय पढ़ते आम से पाठे जानी जे क्यों क्यों विषय जानी गमनागमन परिवहन विषय जानी आम गमनागमन करने आमको कौन दरकार गमनागमन करने आमको रास्ता दरकार। से रास्ता तैयारी करने क्यों क्यों कर्मचारी काम करती कहले देखी। हाँ, रास्ता तैयारी काम रे आमको ठिकादार जंत्री और श्रमिक काम करती और से विषय मध्य पढ़ते। से रास्ता जाऊथुवा बस रे क्यों क्यों कर्मचारी कौन काम करछन्ती से विषय मध्य जानले ना नहीं। हाँ, से बस रे ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर जाइथांती। और कौन जानले से रास्ता रे हमरो रेल गाड़ी जाए। से रेल गाड़ी रे क्यों क्यों कर्मचारी काम करती टीटीआई और अन्य कर्मचारी काम करती ड्राइवर काम करती। सेपरी आकाशपथ पड़े आकाशपथ रे कौन जाए उड़ाजाहाज रे आम गोटे स्थान अन्य स्थान को कम समय पहुँची पार्चे विषय जानले ना समस्ते। से उड़ाजाहाजर कर्मचारी माने किए किए अच्छा पायलट और सह पायलट अच्छी यह विषय आम जानिले। आउ कौन जानले मन पकातु। हाँ, जलपथ रे आमर कौन जाए लॉन्च स्टीमर उड़ा जाए। से क्यों मैंने काम करती मेकानिक इंजीनियर और कैप्टेन जानिले। आहरी मध्य जानले जोगाजोग माध्यम आम कौन जानीपे देश विषय खबर क्या द्वारा जानीपे संवादपत्र जानीपे ना। हाँ, संवादपत्र टेलीविजन रेडियो इंटरनेट मोबाइल यह द्वारा आम कौन कर देश विदेश खबर कम समय जानीपे। आज आम पढ़ा यही अध्यायर यही पाठर शेष अध्याय अच्छी कौन अच्छी जड़े सैनिक आ जड़े पुलिस और शिक्षकों कार्यर गुरुत्व कौन। आज आम पढ़ा सैनिक पुलिस और शिक्षकों कार्य। प्रथम आम पढ़ा सैनिक विषय। आम देशर सुरक्षा आम देशर सैनिक मान हाथ में थाए क्या निर्भर करे सैनिक मान निर्भर करे। से खरा वर्षा शीत कहारी को खातिर करती ना आ देशर सीमांत अंचल को शत्रु दायरू रक्षा करने निमंते दिन राति जगी रही था। से खरा वर्षा क्या डरती ना किए डरती ना सैनिक मैंने न डरी सीमा अंचल को रही था जहाँफल आम शत्रु कबल आक्रमण रक्षा पाई था क्या द्वारा सैनिक मान द्वारा। कारण से मैंने दिन राति खरा वर्षा शीत क्या खातिर नक देशर सीमा अंचल को जगी रही था जहाँद्वारा आमको शत्रु आक्रमण आम देश मध्य सुरक्षित रहे। यही सैनिक मान द्वारा आम देश कौन हो सुरक्षा रही ना नहीं। सैनिक मान को नहीं आम तीनोटी बाहिनी गठित करें। आम जो सैनिक अच्छे से नहीं आम तीनोटी बाहिनी गठित करगुड़िक है नौबाहिनी स्थल बाहिनी और आकाश बाहिनी। ये जो सैनिक आमर अच्छा ये सैनिक को आम तीनोटी भाग में विभक्त कर जड़े है नौबाहिनी रे नौबाहिनी बोले कौट जाए पानी रे नौका बाहिनी स्थल बाहिनी बोले जो पुलिस अच्छा मिलिट्री एम आकाश बाहिनी तीनटा बाहिनी अच्छी। देशर प्राकृतिक विपर्यय यथा भूमिकंप है आमर आगामी महाबात्या सुनामी दुर्भिक्ष आदि घटवे से दुर्गत लोक साहाय्य करते। मैंने कौन करती जो नौबाहिनी काम कर लोक आकाश बाहिनी काम कर लोक और स्थल बाहिनी काम कर लोक देशर प्राकृतिक विपर्यय जितेबले कौन हुए भूमिकंप हो जाए कि महाबात्या हुए बा सुनामी हुए दुर्भिक्ष आदि से दुर्गत अंचल जो अंचल असुविधा थाए से अंचल को जाती और लोक मानक साहाय्य करती। आवश्यक रिलीफ बांटी था जो आवश्यक पड़े रिलीफ बांटती। आम देश आम राज्य देश भीतर शांति श्रृंखला क्या हाथ रही पुलिस क्या हाथ
ଆମ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଡକାୟତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଦି ରଖିଥାନ୍ତି। କିଏ? ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ। ସେମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କିଏ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଦେଖିଛ ନା? ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଏ ରହେ? ପୋଲିସ ଥାଏ। ଓ ଆଜିକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମ ସମାଜ କିରି ଭଲ ରହିବ ତାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କରୋନା ଚାଲିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କିପରି ଆମକୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେହି କ'ଣ ଆମ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଶ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଆମକୁ କରୋନା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଘରେ ରୁହ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହ। ଆଉ ଅପରାଧୀକୁ ଘୃଣା ନ କରି ସେ କିପରି ଅପରାଧକୁ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଅପରାଧ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ରହିଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ବହୁତ ଭଲ ହେବେ ସେଇ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ନା। ଜାଣିଲେ ଆମେ ସୈନିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବେ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷକ। କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ଶିକ୍ଷକ। ଆମ ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷକ, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ଓକିଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କ'ଣ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ? ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କିଏ ଡାକ୍ତର ହୁଏ, କିଏ ଓକିଲ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମଚାରୀ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତମ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହା ଶିକ୍ଷକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଥାଏ, କିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୁଏ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଏ, କିଏ ଓକିଲ ହୁଏ, କିଏ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ, ସୈନିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଆଜି ଜାଣିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା? ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ସୈନିକ, ପୋଲିସ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କୃଷକ ଭାଇମାନେ ହଳ ନ କରିବେ, ଜମିରେ କାମ ନ କରିବେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନ କଲେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ସବୁ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନ କରିବେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କିଏ କରିଥାଏ? ଶ୍ରମିକ କରିଥାଏ ନା? ହଁ, କୃଷକ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର କୃଷକ କରିଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଏଇ ପାଠରେ କ'ଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପାଠଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।